बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक मुलाकात पीसीजी के साथ में खैर मकदम है। आज की मेहमान हैं एक उस्ताद और इनका ताल्लुक परगना चायल के एक ऐसे घराने से है जिसका बहुत ही शानदार एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। आज की मेहमान हैं मोहतरमा सुम्बुल हसनैन साहिबा। वो सैयद सरावा के मरहूम हसनैन अमीर उस्मानी साहब की बेटी हैं और महंगांव के जनाब फरहतुल्लाह जाफरी साहब की अहलिया हैं। उनके चाइल्ड कनेक्शन की डिटेल्स हम आगे प्रोग्राम में उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुम्बुल साहिबा की स्कूलिंग इलाहाबाद के मशहूर सेंट मेरीज कॉन्वेंट से हुई। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उसी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1994 में रियाद सऊदी अरेबिया पहुंची। वहीं से इन्होंने अपने तदरीसी सफर यानी टीचिंग जर्नी का आगाज किया। घूमना, पढ़ना और ट्रेडिशनल चाइल्ड डिशेस बनाना इनके शौक हैं। सुम्बुल बाजी, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीनियर एडमिन सलीम अजहर भाई से गुजारिश करूंगा कि गुफ्तगू का आगाज करें। सलीम अजहर भाई। जज़ाकल्लाह काशिफ, मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि मैं गुफ्तगू आगाज कर रहा हूँ सुम्बुल हसनैन साहिबा से सवालात में एक उस्ताद से। तो मेरा पहला सवाल है सुम्बुल साहिबा से कि साहिबा जरा आप तफसील से अपना चाइल्ड कनेक्शन के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपका चाइल्ड कनेक्शन क्या है। जी अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ददियाल सैयद सरावा है और ननियाल बमरौली है। फिर वहां से इन लोग मूव कर गए कुरई और फिर वहां से कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए। ज्यादातर ननियाल हमारे पाकिस्तान में है और कुछ जो है वो महंगाव में मेरे नाना बस गए आके। और मेरा ससुराल जो है वो महंगाव है। मरहूम जनाब हशमतुल्लाह जाफरी साहब के बेटे फरहतुल्लाह जाफरी की मैं बीवी हूँ और सास भी मेरी सगी खाला थी, तो उनका भी वही कुरई और बमरौली से ही ताल्लुक है। और अम्मी जाहिर बात है उन दोनों का ही ननिहाल यही होगा। और मेरे परदादा मरहूम जनाब अली कदीर साहब, वो सैयद सरामा में थे तो उस जमाने में जमींदारी, मगर वो उस जमाने के लॉयर भी थे परदादा मेरे। तो जब जमींदारी गई, इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म की, तो उनके ऊपर असर तो पड़ा ही होगा फाइनेंशियली, मगर पढ़ाई थी तो उस पर ऐसा मतलब कोई खास वो नहीं पढ़ा। और मरहूम जनाब अली अमीर साहब मेरे दादा थे और हसना जो कि उनका छोटा सा भी हम दे देंगे आगे, फिर आपको बता देंगे और ज्यादा। वो आईएएस थे, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, और भी बहुत चीजें थी उनके साथ। और मेरे वालिद जनाब हसनैन अमीर साहब, वो एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थे और फिर उन्होंने जर्नलिज्म किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे दादा का ननिहाल नजरगंज था और मेरी दादी मरहुमा तरीकुल निसा साहिबा थी, वो भी सैयद सरामा की थी और उनका ननिहाल जो है वो बेहका था। मेरे नाना मरहूम वो अकेले ही सिर्फ इंडिया में बचे, बल्कि 3 भाई थे, 2 भाई उनके पाकिस्तान चले गए हैं जो माइग्रेट करके, डॉक्टर आजम कुरैवी और हकीम असरार अहमद साहब, ये दोनों मेरे नाना के भाई थे बड़े। और मेरी नानी मरहुमा शाकिरुन निसा साहिबा, वो भी सैयद सरामा की थी। और मेरा ससुराल जैसे हमने बता दिया खास महंगाओं का है और सास वो भी जो है वो कुरई उसकी थी। अब आप फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, फैमिली के एजुकेशनल के, मेरे फैमिली में कौन कौन? जी मेरे फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, क्योंकि एजुकेशनल उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, तो उसको बाद में बता देंगे। मेरे फैमिली में मैं, मेरे मियाँ फरहतुल्लाह जाफरी और मेरा बेटा जकरिया है जो कि एएस लेवल्स में है। और हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ और उसके बाद मुझसे छोटी नगमा हसनैन एक मेरी बहन है जो कि इलाहाबाद में रहती हैं। उनके हस्बैंड का
2004 में एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उनकी एक बेटी, तो वो तब से अम्मी अब्बू के साथ रहीं, और अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद बेटी की शादी हो गई माशाल्लाह, अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद वो अकेले इलाहाबाद में हैं। बहन नगमा से छोटे मेरे भाई हैं असद हसनैन, जो कि बैंगलोर में हैं और इंडिया एयरवर्क्स में जीएम हैं। उनके 2 बेटे हैं माशाल्लाह। बड़े बेटे ने इंजीनियरिंग विट से कर लिया कंप्लीट, और वो अपना थोड़ा मतलब एक प्रैक्टिस के लिए जॉब कर रहे हैं और फर्दर स्टडीज की आगे सोच रहे हैं कहाँ जाना है मास्टर्स के लिए। छोटा बेटा उनका 12th में है, भतीजा मेरा। फिर सबसे छोटी बहन मेरी हैं शहला हसनैन, जो कि टोरंटो में हैं, और उनकी शादी जो हुई है वो साकिब हारून साहब से हुई है, और उनका बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में है, जिनका फाइनल ईयर है इंजीनियरिंग का। दूसरी एक बेटी है आलिया, वो 12th में है। सबसे छोटा बेटा भी बहुत छोटा है, 8 साल का है। ससुराल में मेरे सास ससुर तो फौत हो गए, और हम लोग 9 भाई बहन हैं फरहत लोग। सबसे बड़े हैं इशरतुल्लाह जाफरी साहब, फिर शफकतुल्लाह जाफरी साहब, फिर बहन है रेहाना जाफरी, फिर उसके बाद सुल्ताना जाफरी हैं, फिर रफतुल्लाह जाफरी हैं, फिर फरहत आते हैं, फिर इनके बाद इफ़्फ़त जाफरी बहन हैं, फिर सरवत जाफरी बहन है, फिर सबसे छोटे भाई बशारत जाफरी हैं। तो इन लोग हैं 5 भाई और 4 बहनें, जिसमें 6 इंडिया में हैं और 3 सऊदी अरेबिया में हैं। ये है मेरी फैमिली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरे को। दूसरे सवाल में तो 3 सवाल एक साथ आ जाएंगे, लेकिन वो जी एक मर जाए तो मैं ऐसे ही सवाल करूंगा आपसे। जी आपने तदरीस का इंतखाब किया अपने पेशे के लिए, तो ये क्यों किया? ये एक सवाल है कि तदरीस की तरफ क्यों आई। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा सवाल है कि तदरीसी सफर के बारे में आपने बताइएगा, तो इस सफर आपका कैसा गुजरा और किन किन क्लासेस को आपने पढ़ाया? अच्छा, जब मेरा 93 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पीएचडी करना चाहती थी, और मेरी शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी। तो मेरे ससुराल का, मेरी सास का, मेरे शौहर का बहुत बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए। मास्टर्स में मेरे सास का पूरा पूरा हाथ था कि मैं मास्टर्स करूं और पीएचडी, मगर क्योंकि हस्बैंड मेरे सऊदी अरेबिया में थे, तो मैं अपनी फैमिली ज्यादा प्रेफर मैंने किया। और जबकि मेरे मेंटर वगैरह सब हो गए थे, डॉक्टर मानस दास हमारे एचओडी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंग्लिश के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और वो उन्होंने कहा था मैं मेंटर रहूंगा तुम्हारा। तो क्योंकि मेरे एक पेपर में उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे, वो खुद चाहते थे कि मैं करूं, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे सऊदी अरब जाना है। जब सऊदी अरब 94 में, मैं 93 में कंप्लीट करके मास्टर्स आई यहाँ पे, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, आज का सऊदी अरेबिया नहीं था 94 में। लेडीज के लिए सिर्फ टीचिंग जॉब थी, और फिर वहाँ पे इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जो हमारे अपना इंडिया का था, एम्बेसी से तब था, तब आज वो एम्बेसी ऑफ इंडिया स्कूल कहा जाता था। तो मैंने कहा मैं तो बोर हो रही हूँ, जाऊं। तो वहां गई तो फॉर्म लिया, फिल किया, और वो आज का इंटरव्यू भी नहीं होता था। मैं गई, जबकि मेरा सेंट मेरीज का था, बेस्ट कॉन्वेंट है इंडिया का वो। मैं गई तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे मतलब टीचर्स, एक स्टैंडर्ड था स्कूल का। और उन्होंने पहले मुझे बोला कि आप रिटन दीजिएगा, रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद उन्होंने मेरा डेमो लिया, डेमो के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, तब सिलेक्शन होता था 3 स्टेजेस के बाद। तो मेरा वहाँ मतलब मेरे पास कुछ था नहीं, अगर मैं पीएचडी भी करती तभी इसी लाइन में रहती, टीचिंग ही लाइन में रहती, मगर वहां का मैं सऊदी अरब गई तो ये मेरे साथ हुआ कि मैं वहां जब वो गई तो उन्होंने कहा देखिए आप अभी, मेरे पास 3rd to 5th एक सेक्शन है, इनका अलग अलग होता था, किंडरगार्टन ग्रेड 1 2, 3rd to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 12, 3rd to 5 में वैकेंसी आप करिएगा। मैंने कहा कर लूंगी। जब वहां गई तो वहां डिफरेंट स्टेट्स की टीचर्स थी, सब इंडियंस थी, और वहां मेरी एक क्लासमेट मुझे मुझे सेंट मेरीज में ग्रेड 2 में थी मेरे साथ वो। फिर वो इधर उधर जाहिर बात है शादी हो गई, वहाँ मुलाकात हुई, तो मुझे अच्छा लगा वहां जाके। फिर इन्होंने मुझे पूरी कोशिश की 10 साल में कि मैं पढ़ाऊं हायर ग्रेड जाके, मैंने अपना सेक्शन नहीं छोड़ा। ऐसे कोई टीचर एब्सेंट हो जाती थी या कुछ आती थी, जाके ले लेती थी मैं वहां पे। और बॉयज को शुरू में तो मैंने नहीं प्रिफर किया, बाद में मुझे लगता था कि मैं बॉयज ज्यादा अच्छे होते हैं, वो बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई देते हैं, तो मैंने कहा कि मैं बॉयज में जाना चाहती हूँ। तो कभी कोई टीचर अगर एब्सेंट हो गई या लीव पे है
تو مجھے وہاں پہ بھیجا جاتا تھا. تو 10 سال تو میں نے 95 to 2005 انٹرنیشنل انڈین اسکول ریاض میں پڑھایا. پھر 2005 میں میرا بیٹا ہو گیا تو میں نے ریزائن کر دیا. پھر میری یہ ریسپانسبلٹی ہو گئی تو میں نے جاب چھوڑ دی اور ان کو پہلے بتا دیا, اسکول کو دھوکہ بھی نہیں دیا میں نے, 2-3 مہینہ پہلے بتا دی کہ آپ میرا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیجیے. پھر 2010 میں بیٹے کو میں نے داخلہ کیا 2008 یا 9 میں کنڈر گارڈن میں. تو یہ تھا منارات انٹرنیشنل اسکول ریاض. یہ ان کے بہت پریسٹیجیس اسکول ہے, پرنس محمد کا اسکول ہے. اور پہلے تو اس میں سعودیوں کو نہیں لیتے تھے بیکاز آف انڈسپلن, ان کے میں ڈسپلن نہیں ہوتی تو وہ لیتے نہیں تھے. تو اس میں برٹشرز, امریکنز اور ڈفرینٹ نیشنلٹی, انڈین, پاکستانی سب رہتے ہیں, مکس نیشنلٹی ہے. تو میں مطلب میرا ایک شوق تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پک ڈراپ اسکول میں کلاس میں کروں. تو جب جاتی تھی ان کو ڈراپ کرنے اور پک کرنے کنڈر گارڈن میں, تو ان کی نظر میری ایک وہ تھی پرنسپل مس ابیر السعود, وہ سعود فیملی کی تھی, رولنگ جو ہے کنگ سعود, ان کی فیملی رائل فیملی. ان کی نظر پڑی, جو بھی انہوں نے سمجھا ہوا, انہوں نے مجھ سے پوچھا would you like to join us. میں نے کہا as what. تو بولے ایز اے ٹیچر. ہم نے کہا I don't have experience in kindergarten. تو کہنے لگے کہ we will train you for 6 months. اوکے. تو میں نے پھر 2010 میں منارات الریاض ایز اے کنڈر گارڈن ٹیچر جوائن کیا. ان کا کنڈر گارڈن ایک ڈریم تھا. جب میں نے وہ کنڈر گارڈن سیکشن دیکھا تو وہ ایک ڈریم ہے. ان کے ساری چیزیں وہ پریکٹیکلی کراتے ہیں. جیسے بچوں کو اگر پلانٹ دکھائیں گے, سیڈ کیسے سو کریں گے, وہ کیسے نکلے گا, تو ان کے ہر کلاس کے آگے گارڈن ہوتا تھا. اور وہاں پہ ان کی نانیز ہوتی تھیں, وہ بچوں کو مٹی میں لے جاتے تھے, سو کراتے تھے, دکھاتے تھے, روز بچے پانی ڈالتے تھے, اس کو گرو کرتے دیکھتے تھے. ایسے ہی کرتے تھے. اگر ہارس رائڈنگ ہے تو ہارس رائڈنگ کرا رہے ہیں, اگر ان کو مٹی سے کھیلنا ہے, اس کے بعد شاور لینا ہے, تو وہ کراتے تھے. سوئمنگ, یہ سب تھا اس میں. تو خیر انہوں نے 6 مہینہ مجھے ٹرین کیا. پھر میں فل فلیج کنڈر گارڈن کی ٹیچر ان کے اسکول سے ٹرین ہو گئی. 1 سال بعد میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر جدہ ہو گیا. پھر جب جدہ میں بھی منا رہا تھا, پھر میں نے یہاں انٹرویو دیا. پھر مجھے انہوں نے گریڈ 1 اور 2 دیا جدہ منارات میں. پھر میرا ایکسپیرینس گریڈ 1 اور 2 کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ رہا. تو یہ بتا رہے کہ میں نے ہر سیکشن میں دیکھ کے پڑھانا شروع کیا. پھر یہاں پہ پھر میرے ہسبینڈ کا ٹرانسفر 2013 میں پھر ریاض ہو گیا. پھر 2014 سے 16 تک میں نے کوئی جاب نہیں کیا, کیونکہ اس وقت زکریا کو میری ضرورت تھی. وہ اس کلاس میں پہنچ چکے تھے, گریڈ 3 میں تھے, کہ ان کو میری ضرورت زیادہ تھی, تو میں نے کوئی جاب نہیں کیا. پھر 2017 میں ایک یہاں پہ سعودی اسکول ہے جس میں چھوٹا سا سیکشن ہے, انگلش سیکشن, واحد العلم کر کے ایک اسکول ہے یہاں. وہاں پہ مطلب لرننگ اویسز, اس کا مطلب ہے لرننگ اویسز. وہاں پہ وہ بڑی بڑی عورتوں کو, بڑی بڑی لڑکیوں کو ٹرین کرتے ہیں انگلش کے. اور اس میں سب کچھ ہوتا ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ مینرزم, ایکسنٹ, ہر طریقے کا. مطلب ان کے اندر میں بہت ہے تربیت اور تعلیم کی. یہ اس کو اویل نہ کریں وہ الگ چیز ہے. گورنمنٹ ہر طریقے کی ان کی کوشش کرتی ہے. تو پھر میں نے اس کو 2017 وہاں جوائن کیا, اور وہاں میں 1 سال تھی. پھر مجھے آفر ہوا ایک تربیہ نموجیات, جو کہ یہ بھی ایک پرنسس کا ہے, پرنسس جوہرہ السعود کا اسکول ہے. یہ بھی ایک ڈریم اسکول ہے, یہ بھی مین سعودیوں کا ہے. اور اس میں انہوں نے جب میری دیکھا ہوگا پوری ریزیوم میں, تو انہوں کنڈر گارڈن, تو انہوں نے کہا کہ وی آر اوپننگ کنڈر گارڈن, سو وڈ یو لائک ٹو جوائن. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں گئے تو وہ تو ہوٹل 5 اسٹار 7 اسٹار لگ رہا تھا, اسکول تو کم ہی تھا. اور وہاں میرا ایکسپیرینس بہت ہوا, کیونکہ ضرورت سے زیادہ رئیس بچے آتے تھے. تو پھر وہاں پہ میں نے یہ کیا, اور پھر وہاں سے ٹرانسفر میرے ہسبینڈ کا ہو گیا یہاں 2020 میں. پھر 20 میں آئی تو میں نے یہاں جاب نہیں کیا, مگر منارات الریاض میں پیرنٹس کمیٹی کے میں ممبر آج بھی ہوں, جدہ منارات ریاض کے. تو اب پیرنٹس کی آواز بلند کرتی ہوں, اسکول کے کوئی ایسے مسئلے ہوتے ہیں اس کے لیے. تو یہ میرا جو ہے یہ آپ میری جاب کا یہ رہا ہے سفر ابھی تک کا. ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ. میں مزید سوال کے لیے میں کاشف کو کہوں گا کہ کاشف سوالات کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. جیسا کہ میں نے پروگرام میں پہلے بتایا
کہ آپ کا تعلق پرگنا چائل کے ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کا بہت ہی شاندار ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے گھرانے کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پر روشنی ڈالیں. جی کاشف، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کو عزت بخشی، اور بس میں تھوڑا سا ان لوگ کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم لوگوں کو کہ ان کا ہم تھوڑا بہت ان کے نقش و قدم پہ چلے، اور انہوں نے جو ہمیں سیکھ دیا ہے، سبق دیا ہے، اس پہ چلے. جی آمین. پردادا جناب علی قدیر صاحب ایک لائر تھے اس زمانے کے، اور زمیندار بھی تھے، مگر زمینداری تو جیسے معلوم ہے انڈین گورنمنٹ نے لے لی تھی آفٹر انڈیپینڈنس، تو وہ زمینداری تو نہیں رہی تھی، مگر وہ لائر تھے، پریکٹس انہوں نے بھی نہیں کی تھی. دادا میرے جناب علی امیر صاحب جو ایم اے ان انگلش لٹریچر فرام الہ آباد یونیورسٹی تھے، اور LLB بھی الہ آباد یونیورسٹی سے انہوں نے کیا تھا. یہ ڈیورنگ برٹش پیریڈ کے IES تھے، جو انڈین ایجوکیشنل سروسز تھے ہوتی تھی، اور ہی واز دا اونلی مسلم IES، کوئی نہیں ماشاء تھا. اللہ. اور UP بورڈ کے فرسٹ ایجوکیشن ڈائریکٹر تھے فری انڈیا. گیان پور ڈگری کالج کے فاؤنڈر تھے یہ. مہنگاؤں انٹر کالج کے یہ فاؤنڈر تھے. یہ پہلے مہنگاؤں سید سراما مہنگاؤں جو اسکول اب ہے انٹر کالج، یہ انہوں نے دادا نے ہمارے اہرانے میں کھولا تھا سید سراما میں، کیونکہ وہاں سے کوڑا پور اور ردگاہ سید سراما کے چاہتے تھے جتنے گاؤں ہو سکے آ جائیں، مگر مسلمان کی لڑکیوں کو جانا وہ ایریا صحیح نہیں تھا، تو وہ نہیں بھیجتے تھے. تو ان کا مسئلہ مطلب ایک مسئلہ ہو گیا. پھر انہوں نے مہنگاؤں کی طرف رخ کیا، اور جناب افضال صاحب نے اپنی زمین تھی اسکول کے لیے، اور یہ مہنگاؤں اسکول جو ہے یہ بنا. اور اللہ کا شکر تھا کہ بھئی اللہ کا شکر آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے. پبلک آمین. سروس کمیشن میں بھی یہ ایک امپورٹنٹ پوسٹ ہولڈ کرتے تھے. ہم یہ پبلک سروس کمیشن کے سیکرٹری تھے. گورنمنٹ کالج الہ آباد کے فرسٹ پرنسپل تھے آفٹر انڈیپینڈنس. یہ 2 پوسٹ ایک سال ساتھ ہولڈ کر رہے تھے. اور ممبر آف شملہ کالجز میں بھی یہ تھے، جو اس وقت بہت پریسٹیجس ہوتا تھا، اس میں بہت اچھے اچھے کالجز آتے تھے جو ہلز پہ ہوتے ہیں، ہم لوگ کو معلوم انڈیا کے جو مطلب ہوتے ہیں اچھے اچھے جگہ. ان کے ساتھ ڈاکٹر سمپورا نند بھی تھے، وی گری بھی تھے، ان کے دوستوں میں تھے. اور ان لوگ سب سید سراما ہیں، سب کو لاتے تھے سید سراما یہ. اور یہ الہ آباد یونیورسٹی کے ٹاپر بھی تھے ود ڈاکٹر AN جھا، انہوں نے شیئر کیا تھا. اور انہیں خان بہادر کا بھی تمغہ ملا جو ہے ہم لوگوں کے پاس. اور ایک تو ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو امی نے فریم کرا دیا تھا، اور ایک اس میں پھر ایک رول تھا چاندی کا جس میں اور بھی چیزیں ان کے بارے میں لکھی تھی. سید سراما کا جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور دادا کی محنت سے یہ انہی نے ہی اس کو کرایا تھا، کیونکہ منوہر گنج اور منوری کے بیچ میں کوئی ریلوے اسٹیشن بن نہیں سکتا تھا، اور سید سراما بیچ میں آتا ہے کہ اتنے کم ڈسٹینس پہ کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے بہت کوشش کی اور بنوایا. بعد میں یہ چاہتے تھے کہ اس کو پلیٹ فارم ریس کرائے، کیونکہ ہم لوگ تو سفر کر چکے ہیں نا سنگم اور جنتا اور پیسنجر میں، تو ریس پلیٹ فارم نہیں ہے تو کودنا پڑتا ہے. تو دادا بعد میں کوشش کر رہے تھے کہ ریس پلیٹ فارم بھی ہم اس کو کروا دیں، جو نہیں ہو پایا کیونکہ وہ تب تک بہت ضعیف ہو چکے تھے. اور پھر ضعیفی میں لاسٹ ان کا جو تھا وہ مہنگاؤں اسکول کے مینیجر تھے، لاسٹ تک وہ سرو کرتے رہے مہنگاؤں اسکول کو. اور مجھے یاد ہے میں بچپنا تھا کہ بھلو بابا آتے تھے کچھ سائن کروا کے ان سے جاتے تھے، اور یہ اکا بنتا تھا اس پہ جاتے تھے میٹنگز کے لیے مہنگاؤں، جب کبھی ان کی میٹنگ ہوتی تھی. ابو میرے ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس تھے الہ آباد یونیورسٹی سے، اور یہ جرنلزم انہوں نے دہلی یونیورسٹی سے کیا تھا، اور مینکا گاندھی ان کی کلاس میٹ تھی. اور یہ بوکارو اسٹیل پلانٹ میں ملازم تھے، اور پبلک PRO تھے، پبلک ریلیشن آفیسر، اور بوکارو مرر کے ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر. اور اس کے بعد پھر آتے ہیں میں دادا سے چھوٹے بھائی علی کبیر صاحب جو IPS تھے. انہی کے بیٹے ہیں جناب وجاہت کبیر صاحب، جنہوں نے میں اتنا مطلب کلیئر نہیں بتا، وہ آج بھی بامبے میں ہیں اور ریٹائرڈ آرمڈ فورسز میں، مطلب ایک جو مسلمان کے لیے لاسٹ پوسٹ ہو سکتی ہے ہائیسٹ، اس کے آگے نہیں ہو پائے گی، وہ انہوں نے ہولڈ کیا اور اب وہ ریٹائرڈ ہیں. ان سے چھوٹے علی صغیر صاحب ہیں جو
बॉम्बे में फिल्मी दुनिया में थे, वो स्टोरी राइटर भी थे और सॉन्ग राइटर भी थे। उनका एक है 14वीं का चांद, जो फिल्म है वो कहानी उन्हीं की लिखी हुई है, और गाना जहां बदला वफा का बेवफाई से के सिवा क्या है, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। मगर हज के बाद उनकी दुनिया बदल गई और वो सैयद रामा आए और सैयद रामा में उन्होंने मस्जिद का तामील करी और ये सब छोड़ दिया था। मगर ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, उन्होंने बहुत कहानियां लिखी फिल्मी लाइन में। उनसे छोटे अली नसीर साहब थे, ये भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाईली क्वालिफाइड थे और उस जमाने में कलकत्ता की फर्म तो नहीं बता सकते, मगर ये जीएम थे। फिर उनसे छोटे अली जहीर साहब थे, जिनको हम लोग जीरा बाबा भी कहते हैं, ये भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही तालीम हासिल किया और अरबिक और पर्शियन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इनको इंडियन हॉकी टीम में इनका सिलेक्शन हुआ था, मगर इनकी जैसे मेरे दादा और अब्बू बताते थे कि इनकी दुनिया एक बारगी पलट गई, सिर्फ दीन की तरफ हो गए। इन्होंने सब छोड़ दिया, इन्होंने बिल्कुल नहीं ज्वाइन किया हॉकी टीम और ये अपने ही मस्जिद में मुअज्जिन रहे और नमाज पढ़ाते रहे, गांव में रहे और बच्चों को फ्री अरबिक और पर्शियन की तालीम देते रहे। उसके बाद आए मेरे अली नजीर साहब, ये भी थे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि प्रतापगढ़ में पोस्टेड थे और इनकी धोखे से जो है वो मतलब किसी से पिस्टल चल गई थी धोखे में और इनके हाथ में जानमाज थी और इनका इंतकाल हो गया। उनके बेटे, जिनको हम लोग गोरे बाबा कहते हैं, नजीर, उनका असली नाम या जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया रिप्रेजेंट किया था इन एथलेटिक्स में और मिल्खा सिंह का काफी उनका साथ था। और एक बहन थी इनकी जो पाकिस्तान चली गई थी और उनके अब्बा के मैं दादा के बहनोई उस जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नॉमिनेटेड जज थे, मगर चार्ज रहने से पहले इन लोग माइग्रेट कर गए पाकिस्तान। ये हमारे ददियाल का है। माशाअल्लाह। जब आपके सामने तालीम लफ्ज का जिक्र आता है तो आपके जहन में इसके क्या मायने आते हैं? तालीम क्या है और ये हम सब के लिए, खास करके ख्वातीन के लिए क्यों जरूरी है? तालीम का अगर लफ्जी माने देखा जाए तो भाई एजुकेशन है, मगर मेरे जहन में ओवरऑल एजुकेशन आता है। सिर्फ डिग्री ले लेना तालीम नहीं है। तालीम वो है जो आपको ग्रूम करे, आप में शऊर लाए, आपको बात करने का, लोगों से मिलने मिलाने का, आप में एक जज्बा लाए, कैरेक्टर, बैठना उठना, कुनबा परवरी, सेल्फलेस वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हेल्पफुल मैनर्स, एटिकेट, जिससे मिलने और बात करने का दिल चाहे। जिस शख्स से मिलने का बात करने का दिल चाहे वो तालीम याफ्ता शख्स है। और तालीम सिर्फ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं है कि हमने डिग्री हासिल कर दिया और हम हवा में हैं। नहीं, हमने डिग्री हासिल किया, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, उसने हमें इस काबिल समझा, मगर उसने हमको तालीम वो चीज नहीं है। जैसे कहा जाता है एक जंगल के पेड़ को तराश के एक गार्डन का पौधा बनाती है, पेड़ बनाती है, खूबसूरत बनाती है। तो अपने इनर ब्यूटी को भी बढ़ाइए, आउटर ब्यूटी खुद ब खुद आ जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं जो एक तालीम याफ्ता शख्स को देखना चाहती हूँ वो ये है, ग्रूम्ड शख्स जिसमें सारी खूबियां हो, क्योंकि डिग्री टांग के तो कोई नहीं चलता है ना। आपके मैनरिज्म आपको बताएंगे कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं। तो मेरे हिसाब से तालीम ये है। औरतों की तालीम, जैसे कहा जाता है कि इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ फैमिली, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द एंटायर जनरेशन। एक औरत जो पढ़ी लिखी होती है वो पूरे खानदान को संवार देती है, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। पहले तो माँ का बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज में, बच्चा है माँ जाहिल क्यों ना हो। मेरी अम्मी ने हम लोग के पैदाइश के बाद 10th और 12th किया। मेरी अम्मी 8th पास थी जब उनकी शादी हुई, 17 साल की थी, तो अम्मी ने इतना ही पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने 10th और 12th किया। मगर मेरे ग्रूमिंग में मेरे सबसे ज्यादा हम लोगों की वो मेरे दादा का इन्फ्लुएंस, क्योंकि आंख खोला तो हम लोग ने अपने दादा को देखा। दादी नहीं याद है हम लोग को, दादी ख्वाब ऐसा याद है, मगर दादा हम लोग साथ हमेशा रहे। और अम्मी, दादा, हम भाई बहन, अब्बू बोकारो में रहते थे। तो अम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है और हर माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है
اپنے بچے کو. تو عورت کا پڑھا لکھنا ہونا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ بچے کا زیادہ تر تو وقت اپنے ماں کے ساتھ گزرتا ہے. پھر جب وہ آگے بڑھتا ہے تو بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. پھر وہ بیوی بنتی ہے, اور بیوی کا بھی بہت بڑا رول ہے اپنے بچے کو, اپنے شوہر کو بھی آگے اس میں کرنے میں. تو ہم تو یہ نہیں چاہیں گے نا کہ صرف میری فیملی ایجوکیٹ ہو, ہم چاہیں گے کہ میری پوری نسل, میری پورا خاندان ایجوکیٹ ہو. تو عورتوں کو کی پڑھائی, ان کی تعلیم ہر طریقے کی, دنیاوی بھی اور دینی بھی. بنا دینی تعلیم کے ہم کچھ نہیں. تو دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ہونی چاہیے, اور جو صرف ایک ماں دے سکتی ہے, بیوی اس کو سنوار سکتی ہے, پش کر سکتی ہے. بہت جگہ مرد ہچکچاتے ہیں کسی کام میں, ایک پش جو ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے, بیوی کا ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اس لیے ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. کیا آپ کے ٹیچنگ کریئر کے دوران کلاس میں کوئی مزیدار واقعہ ہوا ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کو شیئر کریں. بہت مزیدار واقعہ ہوا. اب جیسے میں نے بتایا تھا ابھی سلیم بھائی سے کہ 3rd to 5 مجھے دیا گیا جب میں نے انٹر کیا. جب مگر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مطلب ماسٹرز ہیں تو ان کو ہائر گریڈ دی, اور میں ہائر گریڈ کو جانے کو تیار ہے. مجھے اسٹاف روم میں مزہ آنے لگا اپنے دوستوں کے ساتھ, تو جانے کو تیار نہیں. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ جب بورڈ ایگزام سے پہلے جب پریلمس ہوتے ہیں بچوں کے 12th کے, تو یہ مجھے گرلز سیکشن سے بوائز سیکشن بھیجتے تھے. بوائز سیکشن کی ٹیچرز گرلز سیکشن آتی تھی, یہ ہوتا تھا پریلمس میں. تو ہم نے کہا بوائز کو ول یو بی ایبل ٹو انویجیلیٹ ٹیچرس, بولا نو پرابلم آئی ول. اب گئے وہاں پہ ان کا لے کے, وہ لڑکے ماس کاپنگ میں, اور وہ بھی ہے پریلمس, ان کو کچھ کرنا ہی نہیں, ان کا بورڈ ہے, کوئی روک سکتا نہیں, ان کا پیپر جا چکا CBSE. تو اب جیسے میں انویجیلیٹ کر رہی ہوں پیچھے سے, تو منع کیا کہ ڈونٹ ڈو دس, I'll take your paper and I'll write mass copying like this. No teacher will not take. اس کے بعد یہ لوگ بہت سکون سے بیٹھے کر رہے تھے, ایک دوسرے کو بتا رہے تھے. تو میں نے چیک کیا, جب میں نے جیسے, اور نام تو مجھے یاد نہیں ہے, جیسے ایک بچے کا نام احمد ہے, دوسرے کا نام یوسف ہے, اگر ایسے سپوزنگ, تو میں نے بولا احمد ویری گڈ, ناؤ یو آر ڈوئنگ یور ورک. یوسف ویری گڈ, ناؤ یو آر ڈوئنگ یور ورک. لیٹ می چیک. دیکھا تو احمد کا پیپر یوسف کر رہے ہیں, تو یوسف کا پیپر احمد کر رہے تھے. ایک یہ لڑکوں کے ساتھ ہوتا تھا. ایک یہ ہوا, اور ایک ہوا کہ میرا اس دن انویجیلیشن نہیں تھا بوائز سیکشن میں, مگر میں کسی کام سے بس سے, گرلز سیکشن سے بس سے آئی بوائز سیکشن, اپنا کام کیا, اور ان لوگوں کو کوئی دوسرا انویجیلیٹر رہا ہوگا. بیٹھی بس میں, ڈرائیور سے کہا کہ مجھے چھوڑا ہے, تو وہ بیچارے جیسے اسٹارٹ کیا, میں نے دیکھا ایک لڑکا جہاں چھپا رہا وہ, اس کو وہ پیپر نہیں دینا تھا, بھاگا اور باؤنڈری سے کود گیا اسکول کے. تو میں نے کہا ان سے, ڈرائیور سے, بھائی آپ بھگائیے, اس کو پکڑیں گے ہم. اب وہ میرے سمجھ نہیں آیا, وہ تو روڈ کراس کر کے چلا گیا. اب میں بس سے تھی تو مجھے تو یو ٹرن مار کے آنا پڑا نا. جب یو ٹرن کے مار کے آنا پڑا تب تک وہ چلا گیا. دوسرے دن آیا بڑا پیار سے, ٹیچر آئی ایم سوری, آئی ڈنٹ مین سو, بٹ آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ پیپر. کیا کریں, لڑکوں کے ساتھ بہت قصے ہوتے تھے یہ سب. اور جیسے ساؤتھ انڈین ٹیچرز ہوتی تھیں, تو ان کو نارتھ انڈیا کے بارے میں کم پتا ہوتا تھا, مگر پورے, کیونکہ انڈین اسکول میں ہر اسٹیٹ سے ٹیچرز ہوتی تھی. ایک ٹیچر تھی کیرلا کی, مسز روزما ورگیز. تو انہوں کا ٹیچر سنبل, وین یو گو دس ٹائم برنگ چوڑی دار کرتا فور می. میں نے کہا اوکے. تو ایک دوسرے اسٹیٹ سے ہوتا تھا سامان, ہم لوگ ساری منگاتے تھے. جب لے آئے تو دوسرے دن انہوں نے چوڑی دار, ہم لوگ کے نیچے چوڑیاں پڑتی ہیں نا, وہ اچھا جو چن ہوتا ہے, وہ غائب, انہوں نے بالکل جیسے سیدھا پیجامہ کی طرح پہنے. ہم نے کہا واز اٹ اوکے, تو بولے یس اٹ واز اوکے, مگر اٹ واز ٹو لانگ سو آئی کٹ اٹ. تو انہوں نے ایک سیدھے پیجامہ پہن لیا. تو یہ سب قصے ہوتے رہتے تھے, لڑکوں کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا. جیسے لڑکیوں کے کوئی فنکشن ہے تو یہ عبایا پہن کے گھس جاتے تھے, تو پھر ان کو بھگایا جاتا تھا, ہم لوگ کا کام تھا ان کو پکڑنا. یہی سب ان لوگ کرتے رہتے تھے. اور جیسے ان کے ایکسنٹ ہم نہیں سمجھ پاتے تھے, کیونکہ ساؤتھ انڈین سے میرا کوئی سابقہ نہیں پڑا تھا. جب وہاں اسکول میں گئے تو ان کے ایکسنٹ میں ہمیں آدھی بات سمجھ ہی نہ آئے ساؤتھ انڈینس کی. اور ایک لڑکی آئی حیدرآباد کی, ٹیچر بالا کیا باغا میں پھولا کھلے ہیں. میں کہا یہ باغا میں پھولا کھلے کیا, باغ میں پھول کھلے ہیں, حیدرآبادی ایکسنٹ. تو یہ سب سے تھوڑا سا آتا تھا, سمجھ نہیں آ رہا, یہ سب تھوڑا بہت ہوتا رہتا تھا, اچھا رہتا تھا. آپ ایک استاد ہیں, ظاہر سی بات ہے بچوں کو بہت کچھ سکھاتی ہیں,
पर मैं जानना चाहता हूं कि एज अ टीचर अब तक आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं? बच्चों की मेरी लर्निंग ये रही है कि बच्चे जितना प्यार से समझ सकते हैं उतना आप स्ट्रिक्टनेस से कभी नहीं समझा सकते। चाहे आप किंडरगार्टन, मैंने तो सारे ग्रेड्स को पढ़ा लिया ना, किंडरगार्टन से लेके 12th तक, बड़ी लड़कियों को भी सऊदी इंग्लिश का, ये जितना प्यार से समझ सकते हैं, आप किसी तरीके की स्ट्रिक्टनेस से आप नहीं समझा सकते। अगर कुछ भी आज तक हमने बहुत लीनियंट टीचर हम इस सेंस में थे कि इनको कभी फ्री टाइम भी हम दे देते थे, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि या लड़के या लड़कियों ने, या सऊदी बड़ी लड़कियों, जिनको मतलब टैकल करना मतलब बहुत ही मुश्किल है, कि इन लोग ने मेरी बात कभी नकारी हो, न मानी हो, सिर्फ प्यार से। अगर हमें गुस्सा आता था, खामोश हो जाते थे, चुप, चेयर पे बैठ जाते थे। खूब हंगामा कर लो, ये सऊदी तो बहुत ज्यादा करती है हंगामा, खूब हंगामा कर लो, खामोश चुपचाप बैठे। थोड़ी देर बाद ये चुप होके और खुद अपने आप, एक लफ्ज हम नहीं बोलते थे, आई एम सॉरी टीचर, वी वोंट डू इट, और खामोश हो जाती थी। सारा सब करवर के, टीचर लेट्स स्टार्ट, वी विल नेवर डू इट अगेन, वी विल नॉट डू इट अगेन, फिर करती थी। मगर सबसे बड़ी जो टीचिंग हमने ये सीखा है इतने बच्चों से, आप सख्ती से बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। समझा दीजिए या प्यार से, और मोटिवेट करिए। जैसे बच्चे अगर कोई कमजोर हैं और उनको आप मोटिवेट करिए कि नो, यू आर डूइंग वेरी गुड, एक्सीलेंट, सी लास्ट टाइम यू डिड दिस टाइम यू हैव डन दिस, एक्सीलेंट इम्प्रूवमेंट, यू कैन डू इट, यस यू विल डू इट, वो करके दिखा देंगे आपको। और अगर आप कंडेम करते रहिएगा तो फिर तो ना वो आपके हत्थे आएंगे और ना तो वो कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन बच्चे तो बहुत सीधे हैं। जो हमारे अपने इंडियन पाकिस्तानी, ये सब बहुत अच्छे, बहुत सीधे, बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हैं। सबसे मुश्किल सऊदियों को है, इनके में है ही नहीं ना, इनके में डी वर्ड, डिसिप्लिन का डी वर्ड नहीं है, मगर इनको भी प्यार से समझाते हैं। ये एक जगह बैठ नहीं सकते, छोटे बच्चे या बड़े हैं अगर, तो उनको भी, वो भी चैटर बॉक्स होते हैं, बातें करते रहते हैं बहुत, तो खामोश हो जाते, चीखा चिल्ला, कभी मेरे क्लास से आवाज नहीं आती थी, खामोश, ये अपने आप। तो हमने ये सीखा है कि बच्चों को अगर आपको कुछ समझाना है, कुछ मनवाना है, आगे बढ़ाना है, सिर्फ प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी, और बहुत उनको एनकरेज करिए। वो कर भी नहीं रहे हो, अच्छा एक्सीलेंट, एक्सीलेंट करते रहिए, वो सब कर डालेंगे, पता नहीं क्या कर लेंगे। ये सीखा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं आपसे 2 सवाल हमारे मॉडरेटर जनाब जफर आलम साहब के पूछूंगा, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आपसे ये सवाल पूछे जाएं। तो उनका पहला सवाल है कि हमारे चाइल्ड में एक रवाज है कि लड़का सऊदी में है या गल्फ में किसी और मुल्क में है तो बस रिश्ता कर दो, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत करते हैं लोग जो ये करते हैं। सबसे पहले इंसान लड़की की शादी करे या लड़के की शादी करे, उसमें एजुकेशन है, वैसे जैसे हमने बताया, दीन और दुनिया दोनों की तालीम की बात हम करते हैं। सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, वो मुकम्मल नहीं है, दीन और दुनिया दोनों हो। और जैसे हमारे पुराने कहते थे, वो तो इतनी अच्छी अच्छी बात करके चले गए हैं कि अगर हम उनको ही पकड़ के रखे तो हम कभी गिर नहीं सकते, कि अगर बेटी की शादी करो तो अ, उसको, मतलब उसकी माँ को देखो कि उसकी माँ का जो है वो अपने ससुराल से क्या रवैया रहा, क्योंकि बेटी माँ को कॉपी करती है। और बाप को अगर मतलब बेटा लाना चाह रहे हो, दामाद, तो उसके बाप को देखो कि उसके बाप का अपनी बीवी के साथ कैसा रहा, तो उसका बेटा उसी को कॉपी करेगा। तो ये है। और दूसरी बात है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में एक सर्टेन पीरियड में बहुत हेल्प किया एशियन कंट्रीज को, मॉनेटरी हेल्प किया, सऊदी अरब हो चाहे दुबई हो, कहीं भी हो, आए लोग। इन्होंने जब इंडिया में जॉब की उस वक्त क्राइसिस थी 80s और 90s में, तो लोग आए सऊदी अरब, दुबई, हर जगह आए हैं, और उन्होंने हेल्प भी किया अपनी फैमिलीज को, और उससे लोग वहां भी हेल्प हुई, यहाँ भी अपने बच्चों को और आगे बढ़ाया। वो अलग चीज है, मगर हम इसकी बुराई नहीं कर रहे हैं। हम अमेरिका में लड़का है, कनाडा में लड़का है, कहीं भी लड़का है, बिल्कुल करिए, मगर जो बेसिक चीज है उसको ओवरलुक मत करिए। अगर आपका मतलब पढ़ा लिखा लड़का है,
दीन दुनिया दोनों है, अच्छी फैमिली है, सब सुलझा हुआ है। और वही वाली बात है ना, बाप को देखें और माँ को देखें, उसको जरूर देख लें आप पहले, और उसके बाद फिर अगर वो लड़का बाहर भी है तो वो तो हो गया आइसिंग ऑन केक। अच्छी बात है भाई, चलिए कि भाई ये भी, मगर वो सब ओवरलुक करके सिर्फ ये कि लड़का बाहर है इस पे शादी करते तो ये गलत है, इसको हम कभी एग्री नहीं करें। जी। उनका दूसरा सवाल है कि फैमिलीज, खास करके खवातीन जो शादी के बाद गल्फ कंट्रीज में सेटल होना चाहती हैं, उनको आप क्या राय देंगी? गल्फ कंट्रीज में मेरे हिसाब से सेटल तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें रहती हैं। आप कोई यहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, कोई आपको यहाँ पताका नहीं दे रहा, कोई आपको यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है ना कि जॉब की यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। अमेरिका में है आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, कनाडा में आपको ये मिल गया, यूके में आपको, यहाँ पे सिटीजनशिप का किसी गल्फ कंट्री में कोई वो नहीं है। अब दुबई ने शायद चलाया है कि मतलब मल्टीपल वो है और कुछ पैसा इतना रखें, तो आपको सऊदी अरब ने भी किया, मगर इन लोगों पे इतना भी रिलाई नहीं किया जा सकता है कि आदमी पैसा भी लगा दे और कुछ नहीं। तो सेटलमेंट तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। आप यहाँ पे बंजारे हैं, आपको जब तक अल्लाह ताला रखे, आपका रिस्क है, यहाँ पे आप रहिए, उसके बाद यहाँ जा सकते हैं। बस हाँ, ये चीज कहना चाहेंगे कि गल्फ कंट्रीज में घूमने के बाद, खास करके सऊदी अरब में इतने साल हमें हो गया 94 से, दुनिया घूमा हमने, मगर हमें कोई मुल्क इम्प्रेस नहीं कर पाया सऊदी अरब से ज्यादा। आपको दीन दुनिया यहाँ है, फिर आपकी मर्जी है। वैसे तो लोग अमेरिका में इतने दीनदार हैं, कनाडा में कोई मुल्क से दीनदार तो बन नहीं जाता, मगर ये है कि फिर भी आपको एक आसानी है, जब मर्जी आया उठ के चले जाइए, आप मक्का चले जाइए, मदीना चले जाइए, सब कुछ हमने देखा, खाना पीना रहना सहना, रोड्स। हाँ ये है कि वहां पे उनकी अमेरिका कनाडा में लैंडस्केपिंग वगैरह बहुत है, उनकी नेचुरल ब्यूटी बहुत है, ये सबको आप कह सकते हैं, वो सऊदी अरब में भी अब है। मगर ये कह दिए, इनका अफसोस की यही बात है कि हमारे लिए कोई सेटलमेंट का, सिटीजनशिप का, परमानेंट रहने का, बसने का अभी इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। तो यहाँ पे तो औरतें सोच ही नहीं सकती, जब तक है अपना जॉब कर। अब ये है कि औरतों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ये ऑफिस में भी जा सकती, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, अब हर जगह जॉब करें, निकल निकल के हर जगह जॉब करें, कोई मनाही नहीं। पढ़ना आपका शौक है, आप क्या पढ़ना पसंद करती हैं? अब्दुल काशिफ, कुछ भी, बस पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। कभी लड़के की वो हैरी पॉटर ले लेते हैं, कभी उनकी कोई इंग्लिश की बुक्स ले लेंगे, कभी इस्लामिक बुक्स भी पढ़ते हैं, सील नेक्टर रसूल अल्लाह की जो लाइफ हिस्ट्री पे है वो पढ़ते हैं, कभी एक है यू कैन विन खेरा की, वो पढ़ लिया। फिर एक विमेन्स पोजीशन इन इस्लाम, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो इस्लामिक बुक्स लाते हैं और काफी बुक्स का कलेक्शन है, तो कभी भी बुक शेल्फ से कोई बुक उठाई वो पढ़ लिया। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम फॉर किड्स है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कोई भी, कुछ भी, मगर पढ़ना है बस। ओके। ट्रेडिशनल चाइली डिशेस बनाने में आपको बहुत मजा आता है, कौन कौन सी चाइली डिश आप बना लेती हैं? अपनी मनपसंद डिश की रेसिपी हमें बताएं प्लीज। अच्छा, ट्रेडिशनल चाइली डिशेस, देखिए शुरुआत तो ऐसे हुई कि मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और अब्बू को ये चाइली ट्रेडिशनल डिशेस खाने का बेइंतहा शौक था। जब शादी हुई तो मेरे मियाँ को भी, हस्बैंड को भी चाइली ट्रेडिशनल डिशेस खाने का शौक था, क्योंकि हम खाए हुए थे अपने अम्मी का, तो फिर हमने भी शुरू कर दिया बनाना। और चाइलियों को तो जैसे मालूम है कि मौसम के हिसाब से खाना बनता है भाई। अब जैसे विंटर्स आ गया तो भाई अब बजरे की रोटी बनेगी, बजरे का मलीदा बनेगा, चमसुर की लपसी बन जाती है, और यही सब बनता है। फिर गर्मी हुई तो चलो सितुआ है और बेसन की रोटी बन रही है, बरसात है तो बिरनी शुरू हो जाती है, और आम का अचार है, आम की गुड़ वाला अचार है, तो चटनी है, तो यही सब है। और बकिया तो उसको तो हम नहीं कहेंगे, मुसल्लम और ये सब तो मुगलई डिशेस में आ जाएगा। मगर हमारी चाइली की ट्रेडिशनल डिशेस यही हैं कि अब जैसे शकरकंद की खीर, शकरकंद की पूड़ी, और पसंदीदा मेरी
جو ہمیں بہت پسند ہے اور ہم بہت بناتے ہیں وہ ہے چمسور کی لپسی. چمسور کی لپسی کیونکہ موسم بھی بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے الہ آباد میں سنا ہے, تو چمسور تو اب بہت پیٹنٹ بھی مانا جا رہا ہے اور کینیڈا اور امریکہ میں لوگ چمسور خرید رہے ہیں, بنا رہے ہیں, مگر چمسور ہم بہت بناتے ہیں, مجھے بہت پسند ہے. اس کی ریسیپی ہے, چمسور ایک چھوٹے چھوٹے جیسے سرسوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے, اس کو رات میں بھگا دیں تھوڑا سا پانی میں, جب صبح اٹھیں گے تو تھوڑا سا وہ اسٹکی ٹائپ کا ہو جائے گا, ہلکا سا جیسے جیل ٹائپ کا ہو جائے گا. وہ دیکھ لیا. اب آپ تھوڑا سا آٹا لے لیں گیہوں کا, اس کو جو ہے کڑھائی میں بھون کے تھوڑا سوندھا کر کے نکال دیں. دوسرے طرف آپ گڑ کا شیرہ بنا لیں, جتنا آپ کو میٹھا چاہیے گڑ کا شیرہ بنا کے اس کو پسا کے رکھ لیں, مطلب چھان کے رکھ لیں, صاف ہو جائے گا, گندگی ہوتی ہے تھوڑا گڑ میں. اور پھر تیل ڈالیں آپ, تیل ڈالنے میں بڑی الائچی, اس میں بڑی الائچی سے بگار لگائیں اور ہلدی ڈالیں, اور یہ جو چمسور پانی کے ساتھ ہے اس کو بھی ڈال دیں اور خوب اچھا بھون لیں. بھوننے کے بعد پھر یہ جو شیرہ ہے گڑ کا پورا پلٹ دیں. اس کو پلٹنے کے بعد تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالتے رہیں کہ اس میں وہ جذب کرتا رہے آٹا, اور جب اس کی شکل آ جائے حلوے کی طرح بھوننے کے بعد ہو گیا آپ کی چمسور کی لپسی. اور اس کو دیسی گھی کے ساتھ کھائیے آپ. ارے آپ نے تو منہ میں پانی لا دیا. آج تمہیں مل جائے گا, نازیہ بنا کھلائیں گی تمہیں. چمسور کی لپسی تو بہت اچھی جی, لگتی ہے آج کی مجھے. جنریشن تو چمسور ورڈ ہی نہیں جانتی ہوگی. اور کینیڈا میں میری بہن جو ہے کہا مجھے فوٹو بھیجیے, تو ہم نے ان کے یہاں ملی ہے نا ہم کو, یہاں پہ جدہ میں, جی, جدہ ہی ملی, تو ان کو ہم نے دکھایا تو وہ گئی وہاں پہ کوئی سردار جی کی دکان میں لے کے آئی اور بنایا. اور یہ عورتوں کے لیے فائدے مند بھی بہت ہے, کیونکہ ہمارے جو بھی بزرگ کھاتے پیتے تھے وہ صحت کے حساب سے اور موسم کے حساب سے ضرورت ہوتی تھی. یہ کمر کی جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی بہت فائدہ کرتی ہے, جی, تو کھانا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ. پی سی جی میں آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے, اور آج آپ کو ہمارے پروگرام میں آ کر کیسا لگا؟ پی سی جے میں سب سے اچھا مجھے عبدالکاشف یہ لگتا ہے, یہ بہت اچھا پلیٹ فارم دیا تم نے, سب سے اچھا پلیٹ فارم. جب پرگنا چاہل یہ ایک ملاقات ابھی شروع ہوئی ہے, یہ بہت دن سے شاید ہم نے ایسے بھی تم سے کہا بھی کبھی ہو, یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے تم نے کہ دنیا بھر کے چائلی ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, جو بہت بہت شکریہ. کتنے لوگ تڑپ رہے تھے. میرے پھوپھیزاد بھائی تھے ڈاکٹر اسلام جو لندن میں تھے, وہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ساری زندگی تھے وہیں, تو ان کی بیوی باہر کی تھی لکھنؤ کی, تو انہوں نے ایک قصہ بتایا تھا, بتا رہے کتنی اہمیت ہے اس پرگنا چائل کے پلیٹ فارم کی. انہوں نے کہا ایک بار میں مال میں کوئی شاپنگ کر رہا تھا, میں اور میری بھابھی کا نام تھا ممتاز, وہ بھی ڈاکٹر تھی, ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے, تو ایک بغل میں ایک کپل تھا, وہ کہہ رہا تھا نہیں ہم کا یہ رنگ نہ چاہیے, ہم کا نہ چاہیے یہ رنگ, تو کہے یہی رنگ اچھا لگتا ہے یہی لے لا, تو کہیں اچھا تم کہتے ہیں تو لے لی تھی. پھر یہ اسلام بھائی نے کہا وہ زبان سن کے ہم ان پہ کود پڑے, آپ کہاں کے ہیں, آپ چائلی, آپ کہاں, پتا ہے پاکستان کے, اتنا اچھا. پھر ان کو لگا کہ ظاہر بات ان لوگ کا آنا جانا رہا ہوگا, تو ایک زبان سے, اور ہم مطلب ایک تڑپ دیکھیے. اسلام بھائی کے پاس کوئی دوستوں کی کمی تو تھی نہیں, وہ برٹش نیشنل تھے, وہ ڈاکٹر تھے, بہت بڑا گروپ تھا, مگر ایک زبان سے ہم پہچانے گئے, تو مطلب پہچانے جاتے. تو آج اتنا بڑا پلیٹ فارم عبدالکاشف تم نے دیا ہے, جس کا جزا تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. یہ تو ایک ملاقات ابھی کی شروعات ہے, یہ تو چلو اچھا, اس میں بھی ہیلپ ہوگا, مگر جو پرگنا چائل جو تم نے بنایا, ساری دنیا کے لوگ جو جڑے, اس سے جیسے تم کہو گے نا بانڈنگ اکراس بارڈرز, ہم ایک ہو گئے, ساری دنیا سے مل کے ہم ایک ہو گئے, اور فخر سے ہم چائلی ہیں. بہت بہت شکریہ. تو ہمیں سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ مطلب کتنے لوگ ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے, جن کو معلوم ہی نہیں ہے. اب جیسے سید سلامہ کے بہت ہیں وہاں, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سید سلامہ کے بارے میں کچھ, ہو سکتا ہے ہم کو کوئی دیکھ رہا ہو, ابو کو کوئی جانتا ہو, ہمارے دادا کو کوئی جانتا ہو, تو ان کو یہ پتا چلے گا نا کہ یہ میری یہ ہیں, یہ میری بہن ہے, یہ میری پھپھو ہے, یہ میری مطلب جو بھی ہیں رشتے. تو اس سے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے جاتے ہیں, پھر وہ نمبر نکالتے ہیں, اور کتنے لوگ ملے ہیں اس طرح کہ یہ پرگنا چائل گروپ سے ہی ملے ہیں لوگ. ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ میں یوں میری فیملی کا پلیز بتائیں آپ, تو تم پوچھتے ہو کہ بھائی گاؤں تو بتائیے تو میں ڈھونڈ دوں گا. تو جی, یہ کار خیر ہے, اور یہ ہمیں سب سے اچھا یہی لگتا ہے کہ اپنا پن لگتا ہے.
लगता है कि हम अपने घर में बात कर रहे हैं, अपने भाई से, अपने लोगों से बात कर रहे हैं। हमारे सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि आज आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा अब्दुल काशिफ, क्योंकि परना चाइल से हम कभी अलग ही नहीं हुए। ननियाल, ददियाल, ससुराल, मैका सब कुछ परगना चाइल है। फिर इंडिया में रहें, फिर रियाद में आए, तब भी माशाल्लाह खूब यहाँ परगना चाइली हैं, तो सब मिलते जुलते रहते, तो कभी हम अलग नहीं हुए परगना चाइल से, और हमेशा इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द रहे। अपनी दोस्तों का तो अलग रहता है, मगर इनका ये रहता है, तो आके बहुत अच्छा लगा। जैसे हमें लगा ना कि बताया ना, अपनापन लगता है कि ये जी। मेरा अपना है, और अगर हम किसी के किसी तरीके से भी काम आ सके तो हम हाजिर हैं। और ये भी मैसेज एक जाना चाहिए कि भाई हम जद्दा में हैं, ये ऐसा शहर है जहाँ लोग जरूर आते हैं और आते रहेंगे उम्रा के लिए और मदीना जाने के लिए, तो हम हाजिर हैं। और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर मतलब खुशी होगी, और अल्लाह ताला हमको नवाजे इससे कि हम लोगों की खिदमत कर सके। तो प्लीज आइए, जद्दा ऐसा शहर है जिसको आप मिस ही नहीं कर सकते। आपको लैंड यहीं करना है मक्का जाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपना ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल हमारे क्या है, मेरे हस्बैंड भी महंगाओं के हैं और हम भी सैयद सरावा के, कोई बाहर का नहीं है, मोस्ट वेलकम। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अब्दुल काशिफ, मैंने ऐसा कोई खास काम किया नहीं जो मैं पैगाम दूं, बस कुछ चीजों की रिक्वेस्ट कर सकते, क्योंकि जब मैं इंडिया जाती हूँ तो कुछ चीजें मुझे अब अच्छी नहीं लगती है, जो कि जैसे हम उसको कंपेयर करते हैं, जैसे बताया ना, सबसे ज्यादा मेरी परवरिश में और मेरे उसमें 7th में थे तब मेरे दादा का इंतकाल हुआ है। तो एक बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है, उसके जो जड़ मजबूत करते हैं, वो मेरे दादा ने किया है। और अम्मी, अब्बू बोकारो में होते थे, दादा हम लोगों से मतलब वो फौत हुए हैं तो हम लोगों से अलग हुए हैं। ये हमेशा साथ है। दादी नहीं याद है, हमें बहुत पहले खत्म हो गई थी, ख्वाब की तरह याद है बस। तो वो चीजें जो हम अपने दादा की देखते थे ना, कि जैसे अब अब्बू की शादी में तो हमने सुना ही है किस्सा कि उन्होंने 25 बारातियों का कर दिया था। एक रूल, उन्होंने रूल क्या, रिक्वेस्ट किया, तो कोई रूल बना ही नहीं सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट किया कि लोगों पे ज्यादा मतलब बोझ है, हर आदमी हैसियत में बराबर नहीं है, मगर हम सब बराबर हैं। तो अब्बा ने, हमारे दादा को हम अब्बा कहते थे, अब्बा ने 25 बारातियों का आना जाना किया, और उन्होंने अपने बेटे की शादी से शुरुआत की। अब्बू के शादी में सिर्फ 25 बाराती गए थे। फिर उन्होंने कहा कि जो भाती होती है, मरने के बाद जो भी खाना होता है, उसमें नान गोश्त नहीं पकेगा, सिर्फ खिचड़ी। जवान मौत होती है, नान गोश्त पकता है। वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया और अपने घर से शुरू किया हर चीज। शादी में नान गोश्त, पुलाव, जर्दा, कबाब और शीरमाल ज्यादा से ज्यादा, या फिरीनी। इसके अलावा तो कोई हमने तो नहीं देखा। अपने बचपन में बहुत गांव गांव हम लोग जाते थे खाने पीने, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता था, यही रहता था। और हर जगह एक रहता था। ईद में जो जोड़ा बन गया, हर शादी में वही जोड़ा पहना जाता था। ये कहीं खत्म हो गया। आज मतलब हम देखते हैं कि लोग अपने गांव की जमीन बेचकर शहर में मकान बनवाते हैं। बिल्कुल मकान बनवाइए आप, शहर में, इलाहाबाद में नहीं, पूरी दुनिया में मकान खरीदिए। अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे, मगर प्लीज गांव की जमीन मत बेचिए। आप अपने आइडेंटिटी को अपने हाथों से मिटा रहे हैं। हम जाने जाते हैं अपने गांव से। जब इंडियन स्कूल में गए तो एक बहुत अच्छे नवाब घराने की थी, जो मतलब अब वो प्रिंसिपल भी हैं, अस्मा शाह। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम कहाँ के बिलोंग करती हो, तो हमने कहा इलाहाबाद से। तो बोले इलाहाबाद से किस गांव से? अगर आप किसी शहर का नाम ले लीजिएगा तो वो तो बहुत लोग माइग्रेट करके बस जाते हैं। अगर आप प्रॉपर ओरिजिनली किसी शहर के हैं तो आपका गांव से ताल्लुक होना जरूरी है। तो हमने कहा मैं गाँव से, ये सरावा। कहा हाँ। फिर उन्होंने अपना बताया कि हम रहीमाबाद के हैं, वो भी गांव है लखनऊ का। कहा जो गांव का, तो ये और उन लोगों ने जितने भी हैं सबकी जमीनें एज इट इज हैं। हमारे यहाँ जमीनें बिक रही हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है,
दूसरी रिक्वेस्ट, शादियों में बे इंतहा लैविश शादी और खर्चा। क्या हमारे बुजुर्गों के पास पैसे नहीं थे? वो हमसे कहीं आगे थे, उनको कोई गाइडेंस नहीं थी, उनके पास कोई नेट नहीं था कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। आजकल तो हर बच्चा तुम्हें बता देगा कि मेडिसिन की कौन यूनिवर्सिटी है, तो इंजीनियरिंग में हमें कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, सब बता देगा। उनके पास कुछ नहीं था, मेरे दादा के पास तो कुछ नहीं था। वो रानी मंडी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पैदल जाते थे और अपने से सब कुछ उन्होंने किया। और फिर उन लोग अच्छे भाई हैसियत वाले लोग थे, मगर क्या उन्होंने ये सब लाविश शादियां की? नहीं। एक यूनिफॉर्मिटी थी, नान गोश्त पुलाव जर्दा कबाब फिरीनी शीरमाल ज्यादा। अब तो मेरे समझ ही भी नहीं आता। एक हंसी की बात है, सच में हंसी की बात, अम्मी ने मुझे डांटा भी था। डीएसए ग्राउंड में अम्मी के यहाँ कोई कार्ड आया था, मेरे ददियाली रिश्तेदारी थी उनसे, ससुराली नहीं थी। अम्मी ने कहा चलोगे? हमने कहा चले। सऊदी अरब वाले तो बेचारे शादी के लिए तरसते हैं। चले गए डीएसए ग्राउंड। जब वहां गए तो जैसे बहुत बड़ा फल की पूरी दुकान लगी थी डीएसए ग्राउंड में। हमने कहा अम्मी ये फल वाला क्या अंदर दुकान लगाने लगा क्या? अम्मी का बदतमीजी नहीं करो। अम्मी का शायद हम मजाक कर रहे हैं, और कसम से हम मजाक नहीं कर रहे थे। कहा नहीं तुम्हें फ्रूट खाना है तो ये है वो है। मतलब हम हक्का बक्का अब्दुल काशिफ देख के। यहाँ पे हमारी सऊदी भी दोस्तें हैं कि जिनके साथ हमने पढ़ाया, वो दोस्तें हैं। अभी जो एक लेटेस्ट है तरबिया नमूजियात में जो हम थे, वहां गदीर एक लड़की थी, उसके बड़ी बहन की शादी थी, तो उसने हमने कहा तुमने हमें इनवाइट नहीं किया ऐसी मजाक में? तो कहा तुम्हें 15 दिन के बाद रियाद में इनवाइट करेंगे हम घर पे। हमने क्यों? कहा क्योंकि हम लोग कसीम से हैं, कसीम रीजन में रिचेस्ट सऊदीज हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सब कसीम रीजन के। तो कहा क्योंकि हम लोगों के यहाँ शादी गांव में होती है, और गांव में जो खाना हम लोग का मंदी और बनती है, वही सबको वही बनवाना है, चाहे आप अलराजी हो चाहे कोई हो। अलराजी भी वहीं के है, कसीम के। फिर आपकी मर्जी, अपने पैलेसेस में ले जाके कुछ करिए, मगर रिश्तेदारों के सामने आपको यूनिफॉर्मिटी रखना है। ये उनका ट्रेडिशन, ये हमारा भी ट्रेडिशन था। आज ये चला गया कहीं, आज तो होल्ड लगी है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया जाए। जैसे पुराने लोगों ने कदम उठाया था, बहुत चीजों का कदम उठाया था। फिर दूसरा, जैसे अपने गांव अपनी कम्युनिटी के बारे में, मेरे दादा ही नहीं अब्दुल काशिफ, आपके भी दादा ने अपने कम्युनिटी के बारे में सोचा। सबके दादा परदादाओं ने अपनी कम्युनिटी अपने गांव के बारे में सोचा, अपने भाई बहनों के बारे में सोचा। कहीं हम ये लैक कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी एएस लेवल में है, अभी शादी को उसे बहुत साल है, तो हम ये भी तो नहीं कह सकते कि कल हम शादी करके एग्जाम्पल सेटअप कर देंगे। तो हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस होड़ को, ये अनहेल्दी कंपटीशन को अगर रोक दिया जाए तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा। और जैसे हमारे दादा एक क्लब वीक करते थे, अब्दुल काशिफ, ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है। अगर अल्लाह ताला हमको मौका देगा, जिंदगी देगा, मेरा बच्चा अभी ये में 1.5-2 साल में, उनको जहां अल्लाह ले जाए वहां चले जाएं। क्लब वीक ये था कि मेरे दादा अपना एक वीक चलता था, उसमें पूरे चाइल के गांव के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, उसमें मुशायरा होता था, उसमें पिकनिक होती थी, उसमें क्रिकेट मैच होता था, उसमें बैतबाजी होती थी, उसमें अब्बा मैं स्कॉलरशिप भी वो करते थे। वो एक वीक 15 दिन एक बड़ा मतलब अच्छा होता था। पिकनिक में जा रहे हैं, ये हो रहा है, शाम में मुशायरा। तो ये मतलब एक हेल्दी हुआ ना कंपटीशन। आप तो ये हम जरूर करना चाहेंगे अगर अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। और स्कूल वगैरह जैसे ये सब, जैसे अब डिसिप्लिन, सुबह उठते थे, हर घर से कुरान की आवाज आती थी, तिलावत की, सही इस्लामा में कहीं भी, सब जैसे कहीं बिछड़, मतलब लैग कर रहा है। लोगों के पास मकान कम होते थे, मगर पूरे खानदान के बच्चे एक मकान में पढ़ते थे। हमारे दादा का इलाहाबाद में मकान था, कितने लोग उसमें पढ़ते थे। दादी का पत्थर गली में था, कितने लोग, पूरे गांव के लोग, लड़कियां आके पढ़ती थी। अब ये सब देखने को नहीं मिलता। हमारे एंसेस्टर्स के पास आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर विजडम था, फास्ट साइटेडनेस थी, अपनापन था,
ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. ان کے ساتھ ساتھ مطلب یہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں, ایک ایگزامپل دیا, جو چیزیں ہم کو آتے ہیں اب ہم انڈیا تو اٹپٹی سی لگتی ہے, بہت زیادہ لگتی ہے کہ اس میں بے ضرورت انہیلدی کمپٹیشن ہو گیا ہے. تو اب بس یہ کہہ سکتے ہیں اپنے ہم بچوں سے, ینگ جنریشن سے, کہ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے دادا پردادا نے ہم کو دکھایا اور سکھایا, اس پہ چلنے کی کوشش کریں, وہ ہمارے لیے ہی فائدے مند ہوگی. اور بقیہ تو اور کیا کر سکتے ہیں, خوب پڑھیں لکھیں نوجوان, اپنے گاؤں گھر کو بھی دیکھیں, کیونکہ آپ کی آئیڈینٹی شہر سے نہیں ہے. جب آپ باہر نکلیے لوگ پوچھیں گے کس گاؤں سے آپ ہیں, تب آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم تو کسی گاؤں ہی کے نہیں رہ گئے, ہم تو سب بیچ چکے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے, بقیہ ہم تو اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی کو کیا کچھ کہیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا. سنبل باجی, آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ عبدالکاشف, بہت بہت شکریہ کہ اس لائق سمجھا کہ تم نے ہمیں انوائٹ کیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.